Hey,
Takuk tay bukuk sang tabuk sin biskango kognar nai borom garang MLA musang নির্মল বিশ্বাস আমি অনুরোধ করব মাননীয় MLA শ্রী নির্মল বিশ্বাস মহোদয়কে কিছু কথা বলার জন্য। হ্যালো, সবাইকে নমস্কার। খুলুমকা এই সুন্দর অনুষ্ঠানে এখানে উপস্থিত এই রামচন্দ্র ঘাটের মাননীয় MLA রঞ্জিত দেববর্মা মহোদয়, বিধানসভার মাননীয় MLA স্বপ্না দেববর্মা, এখানে উপস্থিত আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের DM মহোদয়া, আমাদের খোয়াই সাব ডিভিশনের SDM, এখানে উপস্থিত কমান্ড্যান্ট TSR 6 ব্যাটালিয়ন, সম্মানীয় অতিথিগণ এবং আপনারা যারা এই সুন্দর অনুষ্ঠানে উপস্থিত, আপনাদের সবাইকে আমার নিজের পক্ষ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা জানাচ্ছি। আজ একটি বিশেষ দিন। আমরা কেউ ইংরেজিতে নিউ ইয়ার উদযাপন করি, কেউ বাংলায় নববর্ষ উদযাপন করি, ঠিক তেমনি আমাদের রাজ্যের ট্রাইবেল অংশের মানুষ এই দিনটি উদযাপন করেন ত্রিং উৎসব। 22শে ডিসেম্বর এই অংশের মানুষের নববর্ষ। এই ত্রিং উৎসবে সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই নতুন বছর সবার জীবনে সুখ, শান্তি, আনন্দ বয়ে আনুক, এই শুভ প্রত্যাশা রেখে এই উৎসবের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এই সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে এখানকার উদ্যোক্তাদের প্রতি, বিশেষ করে এই এলাকার মাননীয় MLA মহোদয়ের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই কয়টি কথা বলে আমার কথা বলা শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে নমস্কার। খুলুমখা। tabok sumui tamai khanari Atuki Deborma Atukri na sa koinai dang sa saka kanan bagai Hello? Hello?
atuk rino. Ladies and gentlemen, now speech will be delivered by Mrs. Chandni Chandran, DM and Collector, Khowai. I would like to request Mrs. Chandni Chandran to come up the stage, please. जतननो खुलुमका ट्रिंग बिसी कतालनी जतननो हम्बाई। मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारा पूरा त्रिपुरा का सबसे बड़ा ट्रिंग फेस्टिवल अभी आज पद्मबिल में हो रहा है। एसडीएम मैंने कुछ किया नहीं, बट त्रिपुरा का तीनों बड़ा ट्रिंग फेस्टिवल्स हमारा यहाँ पे ही हो रहे हैं, तो इसमें बहुत खुशी है। और ये एक हिस्टोरिक ओकेशन है, स्टेट का सबसे बड़ा जो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे हो रहा है। और आप ये पूरा त्रिपुरा के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे है, तो आपके सामने आपको विश करने के लिए मुझे एक मौका मिला। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारा ऑनरेबल एमएलए साहब को, श्री रंजित दमलमा साहब को। उन्होंने मुझे एक मौका दिया आप लोगों को ट्रिंग विश करने के लिए। और ज़्यादा बात करके मैं आपको बोर नहीं करने वाली हूँ। मैं भी वेट कर रही हूँ परमिता रियांग के लिए और बाकी सिंगर्स के लिए। सब लोग एंजॉय करना एंड विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हैप्पी 2025 ट्रिंग बिसी कताल जोतोनोनो हम्बाई। Thank you, madam. Madam Blai Hambai, tabo modern song resabi kanarinai Alon Deborma. Alon Deborma, no koinai stage saka ba dance saka kanani bagai. Alon Deborma nang jasa pun tongde dance saka kanani bagai no koinai. Abon pore sing lebang bumani nai lenai. Rikari hukumu bodol, tongthok bisi ketal. ते बिसिक देगलिया तबुक 9टा बाजिना नाय दंगो 10टा तामफोरखौनो सिनि बायरेनि फाइजाक जेलिकाय तामां तामिन बर साबि खोनानाय। Tesa ano opportunity di mana bagai belai hambai ang modern song resap nai mo idani ngono November mas no publishing go duet song mo Biswa Dewi Jangotia bai ang niji self ang resamani ang lyric te composer ang niji no
Tabo Hambai. Hah? Oh, gari cari. Hah? Flight mode dia tuh, flight mode. Dara nang faisri. Tabuk sen
tabok seng lebang buman ikisan ale nei lebang buman itabok dar ni Hello, chick. Hello. Hello, chick. Hello. Hello, chick. Hello. Chick. Hello, chick. To reverb dio si reverb. Hello, check. Hello, hello. To reverb dio. Hello. सांस लागले आकी फिल फाक्या ओले बंबो फाइमनी जर ए ओले बनर मायनी खाइदे Bisiwa wacha se